पंजाब यूनिवर्सिटी के वो तमाम तालिब इल्म जो BS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है जो इस वीडियो के आखिर में होगी कि हम किस तरह आपकी मदद करेंगे फ़ी के सिलसिले में। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी के उस्ताद के तौर पर गुज़िश्ता 14 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मैं एक ऐसी बात लेके आपके सामने हाजिर हूँ जो ना ज़लज़ले के बारे में है, ना जंगों के बारे में है, ना एज़ार रसानी के बारे में है, ना ही इस तरह की किसी और ख़बर के बारे में है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इन तमाम बुरी ख़बरों के तहत जो जंगों की हैं, ज़लज़लों की हैं, तबाहकारियों की हैं, जो आए दिनों हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो ये खुशखबरी जो है मैं आपके सामने आज लेकर हाजिर हूँ। 9 फरवरी सन 2022 को एक नोटिफिकेशन था जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो BS का कोर्स है 4 साला उसका इजरा किया और उसके साथ एक मजमून जो था उन्होंने शामिल किया तमाम मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए, और वो थी कुरान पाक की ट्रांसलेशन या कुरान पाक के तर्जमे का कोर्स। लेकिन जब ये कोर्स मुतारिफ़ करवाया गया तो उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ कि तमाम मुसलमान स्टूडेंट तो इस कोर्स को करेंगे, लेकिन वो तालिब इल्म जो मुसलमान नहीं हैं वो क्या करेंगे? तो उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनके तमाम जो अफसरान हैं, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। और इसके बीच में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो गैर मुस्लिम तालिब इल्म हैं वो एथिक्स का कोर्स कर सकते हैं। अब एथिक्स के कोर्स के तहत सिर्फ ये नहीं है कि जिस तरीके से पहले आप एथिक्स का कोर्स पढ़ते थे जिसके बीच में आप तमाम मज़ाहिब के बारे में पढ़ा करते थे, वो कोर्स है। ये कोर्स जो एथिक्स का अब आपके सामने पेश किया जा रहा है, जो कि आपके BS प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ये दरअसल हर मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की अपनी ख्वाहिश है कि वो अपनी मजहबी किताब को पढ़ सकता है। यानी कि अगर कोई सिख है तो वो ग्रंथ साहब को पढ़ सकता है, अगर कोई हिंदू है तो वो अपनी किताब को पढ़ सकता है, अगर कोई और किसी माइनॉरिटी का बंदा है तो वो अपनी जो भी मजहबी किताब पढ़ सकता है, अगर कोई मसीही है तो वो बाइबल पढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर सन 2009 के उस खूबसूरत दिन को याद करता हूँ, और अक्सर आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि मैं कहता हूँ कि सन 2009 वो साल था जिस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने इब्रानी ज़ुबान पढ़ाना शुरू की, और सन 2009 से आज सन 2023 तक ये कोर्स जारी और सारी है। और इस साल खुदावंद के फजल से हम इसके 15वें तालीमी सेशन का इजरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये जो फ़ैसला किया है ये तमाम मसीहियों के लिए बहुत खुश आइंद है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वो अदारा है जिसमें हम इब्रानी ज़ुबान पढ़ा रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की ज़ुबान है। यहाँ याद रखिएगा कि हम जब इब्रानी की बात करते हैं तो हम कदीम इब्रानी की बात करते हैं, वो जो नबियों और रसूलों ने इस्तेमाल की, जिसके वसीले से किताब मुक़द्दस को लिखा गया और महफूज किया गया और हम तक पहुँचाया गया। यहाँ बराए मेहरबानी जो जदीद इब्रानी है जो कि यहूदियों की, इसराइल की ज़ुबान है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात कि इब्रानी के साथ साथ हमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात की भी इजाज़त दी, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात का भी एहतमाम किया कि हम वहाँ पर ना सिर्फ इब्रानी बल्कि नए अहदनामे की ज़ुबान जो कि यूनानी है वो भी पढ़ा सकें। आप जानते हैं कि हर जो मज़हब होता है उसकी एक ऐसी ज़ुबान भी होती है जो उसकी किताब की तशरीह और तफसीर के लिए होती है। अगर आप इस हकीकत से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि 1500 साल तक चर्च की एक ही ज़ुबान रही थी और वो थी लातीनी। पंजाब यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ हम इब्रानी पढ़ाते हैं, यूनानी पढ़ाते हैं, बल्कि लातीनी भी पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ अब ये जो नया दरवाज़ा खुला है ये बहुत खुशाइंद है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, और तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत मौका है कि वो अपने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी मुक़द्दस किताबों को पढ़ सकते हैं। जब मैंने इस कोर्स की आउटलाइन को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसके बीच में आपको तौरा पढ़ने को मिलेगा, पहली 5 किताबें जो मूसा ने तहरीर की वो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ज़बूर में से बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिसको इस कोर्स का हिस्सा बनाया गया। फिर नए अहदनामे में अनाजील को, मत्ती, मरकस, लूका,
یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کو ہر مسیحی اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہماری جو سوچ ہے اور ہماری جو مذہبی آزادی ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے قرآن پاک کو ناظرہ یا حفظ ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں پر ہر مسیحی جو ہے وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے جو بائبل ہے اس کے ان تمام حصوں کو اپنی زندگی میں ضرور پڑھتا ہے، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو، چاہے وہ نیا عہد نامہ ہو۔ یہ 66 کی 66 کتابیں ہر مسیحی جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور یہاں جب آپ BS لیول کے اوپر اس کو پڑھیں گے تو نہ صرف یہ آپ کے کورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت اہم ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ ان چیزوں سے واقف ہیں، اور ان کو پڑھنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش آپ کے لیے نہیں رہ جائے گی، کیونکہ جب آپ کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوتی تو آپ کے لیے اس کو سیکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن جب ہم بائبل کی کتابوں کے نام لیتے ہیں، بائبل کی شخصیات کے نام لیتے ہیں، تو بہت سارے ایسے نام ہیں جو عبرانی اور یونانی سے سیدھا اردو میں نقل حرفی کر کے یا ٹرانسلیٹریشن کر کے ہم لیتے ہیں، تو وہ تمام نام جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی نام بولا جائے گا تو وہ آپ کی زبان میں ہوگا جو آپ چرچ میں استعمال کرتے ہیں، گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع یہ بھی ہے کہ آپ 3 ڈپلومے کر سکتے ہیں، اور وہ تینوں ڈپلومے آپ کے لیے بہت ضروری ہوں گے۔ پرانے عہد نامے کو سیکھنے کے لیے آپ عبرانی زبان سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا تقریباً پورا حصہ چند ابواب کو چھوڑ کر پورا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، پیدائش سے لے کے ملاکی تک، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ متی سے لے کے جو مکاشفہ تک کا حصہ ہے یہ یونانی میں لکھا گیا۔ یہاں پر آپ سب کے لیے جو ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو میں تحریک دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کورس کا حصہ بنیں، اور جب آپ اس کورس کا حصہ بنتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذکریہ قمر صاحب ہیں، وہ یونانی اور لاطینی آپ کو پڑھائیں گے۔ میرا نام آپ جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا عبرانی زبان کو پڑھانے کے سلسلے میں۔ تو آپ اگر ہمارے ان کورسز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ڈپلومہ لیول کے کورسز ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف دا لینگویجز اینڈ لنگوسٹکس کروا رہا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ میں سے جو پہلے 20 اسٹوڈنٹس ہم سے رابطہ قائم کریں گے عبرانی زبان کے لیے، یونانی زبان کے لیے، لاطینی زبان کے لیے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے، ان کی فیس میں بھی مدد کی جائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو رعایت طالب علموں کو دی جا سکتی ہے وہ تمام رعایت آپ کو دی جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو تحریک دیتا ہوں کہ آپ ضرور کورس کا حصہ بنیں، اور تمام لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایتھکس کا کورس ہے یہ نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ ایتھکس کا کورس جو ہے جس کے بیچ میں اب ایتھکس نہیں ہے صرف، جو کہ پہلے ہوتا تھا کہ تمام مذاہب کو آپ کو پڑھنا پڑتا تھا، اب یہ آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اس لیے آپ کو اپنی کتابیں پڑھنے کے سلسلے میں اس کورس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے بیچ میں آپ کو اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی تعلیمی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔